राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। बर्कले अपने मखसूस केबिन में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ था। उसके एक हाथ में जलता हुआ सिगरेट था, जबकि सामने मेज पर शराब की खुली हुई बोतल भी रखी हुई थी। उसे अताक के ज़रूरी फार्म से आए हुए आज दूसरा रोज था, लेकिन मॉर्गन की तरफ से कोई कॉल ना आई थी। उससे वो यही समझा था कि इमरान और उसके साथी अभी तक स्कॉट से ना मिले होंगे, इसलिए जेफरे और उसका गिरोह हरकत में ना आया होगा। लेकिन वो बहरहाल मुतमईन था कि स्कॉट के जिस्म में लगाए जाने वाले डक्टाफून वाली उसकी प्लानिंग बहरहाल कामयाब रहेगी और जल्द बदेर बहरहाल उसे इमरान और उसके साथियों की हलाकत के बारे में इत्तला मिल जाएगी। इसीलिए वो बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा किताब के मुताले में मसरूफ था कि मेज पर मौजूद इंटरकॉम की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर बर्कले बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने किताब उल्टाकर मेज पर रखी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एयर चेक पोस्ट नंबर 1 से राडी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। क्या बात है? क्यों कॉल की है? बर्कले ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, जनूब की तरफ से एक जीप टॉर्जन हिल की तरफ आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ से राडी ने जवाब दिया तो बर्कले बेइख्तियार चौंक पड़ा। जीप कितने फासले पर है? बर्कले ने हैरान होकर पूछा। अभी तो काफी दूर है बॉस, लेकिन उसका रुख बहरहाल टॉर्जन हिल की तरफ ही है, राडी ने जवाब दिया। ओह, कोई शिकारी वगैरह होंगे। फर्स्ट चेक पोस्ट वाले खुद ही उन्हें रोककर वापस भिजवा देंगे, लेकिन तुम उन्हें चेक करते रहना, बर्कले ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने रिसीवर रख दिया। एक तो इन शिकारियों ने जान अजाब में डाल रखी है। कोई न कोई शिकारी पार्टी इधर आ ही निकलती है, बर्कले ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मेज पर रखी हुई किताब दोबारा उठा ली। दस 15 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी एक बार फिर बज उठी और बर्कले ने चौंक कर एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। राडी बोल रहा हूं बॉस। जीप फर्स्ट चेक पोस्ट पर कुछ देर रुककर अब आगे बढ़ी चली आ रही है और उन्होंने उसे क्लियर कर दिया है, राडी ने जवाब दिया। क्लियर कर दिया है? कौन लोग हैं ये? मालूम करता हूं मैं, बर्कले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और उसने तेजी से रिसीवर रखा और फिर उठकर एक साइड पर मौजूद अलमारी खोलकर उसमें से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने उसके बटन प्रेस कर दिए। हेलो हेलो, बर्कले कॉलिंग ओवर। बर्कले ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस बॉस, जेम्स बोल रहा हूँ, फर्स्ट चेक पोस्ट से ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज बरामद हुई। एक जीप को तुमने पास किया है। कौन है उस जीप में और क्यों पास की है? ओवर, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, जेफरे और उसके साथी हैं। उनका कहना है कि आपने उन्हें बुलवाया है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले बेख्तियार उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जेफरे और उसके साथी? क्या मतलब? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो यहाँ का इल्म ही नहीं, और अगर हो भी सही तो वो यहाँ आने की बजाय मेरे सेक्रेटरी के जरिए मुझे कॉल भी कर सकते थे, बर्कले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस,
मैं जेफरे को ज़ाती तौर पर जानता हूं, इसलिए मैंने उसे क्लियर कर दिया है। अब आप अगर कहें तो मैं उन्हें वापस बुला लूं। ओवर। जेम्स का लहजा सहमा हुआ था। नहीं, जब तक तुम उन तक पहुंचोगे वो सेकंड चेक पोस्ट तक पहुंच चुके होंगे। मैं खुद सेकंड चेक पोस्ट से बात करता हूं। ओवर एंड ऑल, बर्कले ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जल्दी से मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और मुख्तलिफ नंबर्स एक के बाद दीगरे प्रेस कर दिए। सेकंड चेक पोस्ट काफी करीब थी, इसलिए वहां इंटरकॉम सिस्टम मौजूद था। फर्स्ट चेक पोस्ट पहाड़ियों के आगाज में थी, इसलिए वहां यह सिस्टम न लगाया गया था। यस, माइकल अटेंडिंग राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूं, बर्कले ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुतबाना हो गया। माइकल, एक जीप फर्स्ट चेक पोस्ट से क्लियर होकर तुम्हारी तरफ आ रही है। बकौल जेम्स, उस जीप में मेरे मातहत जेफरे और उसके साथी हैं। जेम्स के मुताबिक वो जेफरे को ज़ाती तौर पर जानता है, इसलिए हो सकता है कि जीप में वाकई जेफरे ही हो, लेकिन आपने उन्हें क्लियर भी नहीं करना और इस किस्म का रवैया भी इख्तियार नहीं करना कि उन्हें शक गुजरे। तुम उन्हें शक गुजरे बगैर उन्हें बेहोश कर दो और फिर मुझे इतला दो। मैं खुद वहां आकर उन्हें चेक करूंगा, बर्कले ने कहा। यस बॉस, मैं एसवी गैस से उन्हें बेहोश कर दूं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से माइकल ने कहा। ठीक है, पूरी तरह मोहतात रहना और उनके बेहोश होने से मुझे इतला देना, बर्कले ने कहा और रिसीवर रख दिया। जेफरे यहाँ कहाँ कैसे आ सकता है? ये कैसा पुरस्कार चक्कर चल गया है? बर्कले ने होंठ चबाते हुए खुद कलामी किसी अंदाज में कहा और कुर्सी से उठकर वो केबिन में टहलने लगा। कहीं ये इमरान और उसके साथी ना हो। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। नहीं, वो तो किसी सूरत भी यहाँ नहीं आ सकते। उन्हें किसी सूरत भी यहाँ के बारे में इल्म नहीं हो सकता, मगर जेफरे भी तो इल्म नहीं हो सकता। फिर जेफरे कैसे आ गया? बर्कले ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर एक ख्याल के तहत उसने मेज पर रखे हुए XC ट्रांसमीटर का बटन दबाकर उस पर कॉल देनी शुरू कर दी। यस बॉस, मॉर्गन बोल रहा हूं। ओवर। दूसरी तरफ से मॉर्गन ने उसकी कॉल का जवाब देते हुए कहा। जेफरे की तरफ से कोई कॉल? ओवर, बर्कले ने पूछा। कोई कॉल नहीं आई बॉस। ओवर, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। ओके। ओवर एंड ऑल, बर्कले ने होंठ खींचते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये जरूर कोई पुरअसरार चक्कर है, बर्कले ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए कहा और फिर वो केबिन में टहल कर माइकल की कॉल का इंतजार करने लगा। तकरीबन निस्फ घंटे के इंतजार के बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और बर्कले ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने चीखते हुए कहा। बॉस, हुक्म की तामील कर दी गई है। जीप में मौजूद अफराद को बेहोश कर दिया गया है, दूसरी तरफ से माइकल ने जवाब देते हुए कहा। इनमें कोई औरत भी है? बर्कले ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं बॉस, पांचों मर्द हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आ रहा हूं, बर्कले ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से उड़ता हुआ सेकंड चेक पोस्ट की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट की परवाज के बाद ही हेलीकॉप्टर सेकंड चेक पोस्ट पर पहुंच गया। वहां एक जीप के साथ 4 मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे।
बर्कले ने एक मुस्तह चट्टान पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और फिर उछलकर नीचे उतरा और दौड़ता हुआ चेक पोस्ट के बड़े से कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे से एक लंबा तड़ंगा आदमी बाहर आ गया। ये माइकल था। और ये बॉस, माइकल ने सलाम करते हुए कहा और बर्कले सर हिलाता हुआ उस बड़े से कमरे में दाखिल हो गया जहां फर्श पर 5 बेहोश पड़े हुए थे और उनमें से एक वाकई जेफरे था। वही कद्दो कामत, वही जिस्म और वही हुलिया। यहाँ मेकअप वाशर तो है, इनके चेहरे चेक करो, बर्कले ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, माइकल ने कहा और उसने अपने एक आदमी से मेकअप वाशर लाने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद जदीद किस्म का मेकअप वाशर दूसरे कमरे से वहां लाया गया और बर्कले ने सबसे पहले जेफरे का चेहरा चेक करने का हुक्म दे दिया। लेकिन उस वक्त बर्कले की अपनी हैरानगी की इंतहा न रही जब जदीद मेकअप वाशर के इस्तेमाल के बावजूद जेफरे के चेहरे पर कोई तब्दीली रूनुमा न हुई। ये कैसे मुमकिन है? बर्कले ने होंठ चबाते हुए कहा। इसे कुर्सी पर बांध दो और फिर उसे होश में ले आओ। एंटी गैस मेलोल तो है ना तुम्हारे पास? बर्कले ने मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, माइकल ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर के हुक्म की तामील कर दी गई और कुर्सी पर बंधे बैठे जेफरे को एंटी इंजेक्शन लगा दिया गया और उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। जेफरे, बर्कले ने बेचैन से लहजे में उसके पूरी होश में आने से पहले ही उससे मुखातिब होकर कहा। ओह यस बॉस, मगर ये जेफरे ने इंतहाई हैरान भरे लहजे में बंधे हुए जिस्म और सामने फर्श पर बेहोश पड़े हुए अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आए हो जेफरे? बर्कले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैंने मॉर्गन को कॉल करने की कोशिश की लेकिन मॉर्गन का शायद फोन खराब था, उससे बात ना हो सकी। इमरान और उसके साथियों के मुतल्लिक मुझे सकाट से हतमी इत्तला मिल गई थी कि उन्होंने किसी के जरिए ये मालूम कर दिया था कि स्पेशल प्रोजेक्ट टोर्जन हिल्स में है और वो टोर्जन हिल्स की तरफ रवाना हो गए हैं। मैं इस सिलसिले में फौरी तौर पर आपको इत्तला देना चाहता था ताकि वो लोग कहीं अचानक वहां तक ना पहुंच जाएं। मुझे और कोई सूरत नजर ना आई तो मैं खुद इधर आ गया, जेफरे ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि इमरान और उसके साथी टोर्जन हिल्स की तरफ गए हैं? बर्कले ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, सकाट के जिस्म में 333 डक्टाफोन लगाकर मैंने उसे वापस उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया। फिर उसके होश आने पर उसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज मैं सुनता रहा। फिर बॉस, उसने किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से बोलने वाली कोई औरत मार्किन थी। उसने उससे पूछा कि इमरान और उसके साथी उसके पास पहुंचे हैं तो उस औरत की रिसीवर से निकलने वाली आवाज भी डिक्टाफोन ने कैच कर ली। उस औरत ने सकाट को बताया कि इमरान और उसके साथी उसके पास खास पैगाम लेकर पहुंचे थे और उसने उन्हें लेबॉर्ट्री के बारे में तमाम तफासील बता दी हैं। इस पर सकाट ने वो तफसीलात पूछी तो मार्किन ने बताया कि ये लेबॉर्ट्री टोर्जन हिल्स में पहाड़ी के अंदर खुफिया तौर पर वाक़ है। फिर सकाट के पूछने पर मार्किन ने बताया कि इमरान और उसके साथी उसकी बातें सुनने के बाद यही कह रहे थे कि वो यहीं से ही टोर्जन हिल्स की तरफ रवाना हो जाएंगे और उन्हें गए हुए 18 घंटे गुजर चुके हैं। इसलिए अगर वो सकाट के पास वापस नहीं पहुंचे तो फिर यकीनन वो टोर्जन हिल्स पहुंच गए होंगे, जिस पर सकाट ने रिसीवर रख दिया। इस गुफ्तगू को सुनकर मैं समझ गया कि अब पाकिस्तानी एजेंटों का यहाँ रुककर इंतजार करना फजूल है। मैंने फौरी तौर पर मॉर्गन को फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन हर बार डेड मिला। मुझे इतना तो मालूम था कि आप स्पेशल प्रोजेक्ट गए हैं और मुझे ये भी मालूम था कि स्पेशल प्रोजेक्ट किसी खुफिया लेबॉर्ट्री का नाम है। इसलिए मैंने आखिरकार यही फैसला किया कि मैं खुद जाकर आपको इस खतरे की इत्तला दूं। मेरा ख्याल था
کہ اگر میں پہلے مورسن گیا اور پھر وہاں سے آپ کو اطلاع دی تو وقت بہت ضائع ہوگا، جبکہ براڈلے سے ٹورجن ہلز نسبتاً زیادہ نزدیک تھیں۔ جیفرے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مورگن کا فون نمبر کیا ہے؟ برکلے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو جیفرے نے فوراً ہی فون نمبر بتا دیا جو بالکل درست تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہوں۔ بہرحال مجھے اطلاع مل گئی ہے، اس لیے اب تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس مورسن چلے جاؤ۔ برکلے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑتے ہوئے اس نے مائیکل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ مائیکل، یہ واقعی اپنا آدمی ہے، تم اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ اور پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو واپس بھجوا دو۔ اور سنو، پاکستانی ایجنٹ جن میں ایک عورت اور 4 مرد شامل ہیں، اگر جیفرے کی اطلاع درست ہے تو وہ یقیناً یہاں پہنچیں گے، اس لیے تم نے پوری طرح چوکنا رہنا ہے۔ برکلے نے مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، مائیکل نے جواب دیا اور برکلے تیزی سے اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد اس کا ہیلی کاپٹر واپس اس کے کیبن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیبن میں پہنچ کر برکلے نے سب سے پہلے ایکس سی ٹرانسمیٹر پر مورگن کو کال کیا۔ باس، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کال کیا تھا، لیکن آپ نے کال اٹینڈ نہ کی تھی، اس لیے میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اطلاع تھی میرے پاس۔ دوسری طرف سے مورگن نے رابطہ قائم ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ایک کام کے لیے گیا تھا، کیا اطلاع ہے تمہارے پاس؟ برکلے نے کہا۔ باس، جیفرے اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اتاگ میں آپ کے زرعی فارم سے کچھ فاصلے پر زمین میں دفن شدہ پولیس کو دستیاب ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو برکلے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے ایٹم بم فائر کر دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تم نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ میں اس جیفرے سے خود بات کر کے آ رہا ہوں اور وہ اصل جیفرے تھا، برکلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب، جیفرے کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو میں نے خصوصی طور پر براڈلے میں موجود ایک آدمی کو کہا کہ وہ جیفرے کو تلاش کر کے اسے کہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آپ کو اطلاع دوں۔ لیکن پھر اس آدمی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ براڈلے پولیس کی ایک گشتی پارٹی کو اتاک کے رہنے والے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ اس نے زرعی فارم کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ زمین سے باہر نکلے ہوئے دیکھا ہے۔ چند کتے اس ہاتھ کو پمپوڑ رہے تھے۔ اس پر گشتی پولیس فوراً وہاں پہنچی تو وہاں واقعی تازہ کھدی ہوئی زمین نظر آ رہی تھی۔ پھر پوری تلاش پر وہاں سے 8 لاشیں دستیاب ہوئی تھیں اور زرعی فارم میں بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ پولیس ان لاشوں کو براڈلے لے آئی تو میرے آدمی نے پولیس آفس میں جا کر جب ان لاشوں کو چیک کیا تو اس نے جیفرے کی لاش پہچان لی اور پھر مجھے کال کیا۔ میں نے فوری طور پر آپ کو اطلاع دینی چاہی، لیکن آپ کی طرف سے کال ہی اٹینڈ نہ کی گئی تھی، مورگن نے کہا۔ تمہارا فون ڈیڈ رہا ہے؟ برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں باس، ایک لمحے کے لیے بھی ڈیڈ نہیں رہا۔ کیوں؟ مورگن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں، برکلے نے کہا اور جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، مائیکل سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مائیکل کی آواز سنائی دی۔ وہ جیفرے اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ برکلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔
وہ واپس جانے کے لیے جیپ میں بیٹھ رہے ہیں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، یہ غلط لوگ ہیں، فوری طور پر انہیں جیپ سمیت اڑا دو، جیپ پر میزائل فائر کر دو اور انہیں گولیوں سے بھون ڈالو، فوراً کارروائی کرو، ریسیور علیحدہ رکھو تاکہ فوری مجھے رپورٹ دے سکو، گو آن، جلدی کرو، برکلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کے چند لمحوں بعد پید در پید دو خوفناک دھماکوں اور مشین گن چلنے کی آوازیں دور سے سنائی دیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہیلو باس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مائیکل نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس، کیا ہوا؟ برکلے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، جیپ پر میزائل سے 2 فائر کیے گئے ہیں، جیپ کے ان لوگوں سمیت پرخرچے اڑ گئے، ایک باہر گرا تھا، اس پر ہم نے مشین گن کی گولیوں کی بارش کر دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ مائیکل نے اسی طرح تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ان لاشوں کو اٹھوا کر دور پھینکوا دو اور ملبہ بھی صاف کرا دو، برکلے نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ لاشیں دیکھنے نہیں آئیں گے باس؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اور سنو، ان لوگوں کے ختم ہونے جانے پر مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ ان پاکستانی ایجنٹوں کا خیال رکھنا، سمجھے؟ برکلے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گو اس نے دھماکوں اور مشین گنوں کی آوازیں اپنے کانوں سے خود سنی تھیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو پا رہا تھا۔ یہ لوگ کیا واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے؟ آخر یہ کیسا میک اپ تھا کہ اس قدر جدید میک اپ واشر سے بھی صاف نہ ہوا تھا؟ یہ یقیناً کوئی پر اسرار گورکھ دھندا ہے، برکلے نے بڑبڑاتے ہوئے سیاہ رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر اس پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، ہیلو، برکلے کالنگ، برکلے نے کہا، اس بار اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ یس، ڈاکٹر جرگن اٹینڈنگ یو، دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر جرگن، ٹورجن ہلز میں اجنبی افراد کو چیک کیا گیا ہے، جن میں سے 5 کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ کچھ افراد ابھی بھی ٹورجن ہلز میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، اس لیے آپ پلیز اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن کر دیں، برکلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر جرگن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایکریمی ہیں، ایکریمی ہی ہیں، ہو سکتا ہے حکومت ایکریمیا کے ایجنٹ ہوں، برکلے نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ ڈاکٹر جرگن کو یہ تو نہ بتا سکتا تھا کہ پاکستانی ایجنٹوں سے لیبارٹری کو خطرہ ہے۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور برکلے نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب کم از کم لیبارٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکی تھی۔ ہر راز کا ایک انجام ہوتا ہے، مگر ہر انجام ایک نئے راز کی شروعات بھی بن جاتا ہے۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کہانی گھر 2021 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، ہر راز کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہر کہانی صرف کہانی گھر 2021 پر زندہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سنسنی خیز قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔